Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va nettoyer la machine, la grande machine Passap, la verte. On va la lever le premier chariot, celui-là, celle qui libère moins. Donc je vais les nettoyer avec une brosse, n'importe quelle brosse. Moi j'ai cette brosse là. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير ان شاء الله باذن الله. انا اليوم بغيت نقي معكم هذه الماشينه تاع الباساب، وقلت مي كانت في الارض وما ضعيطه ما خدمت بها في يومين ولا ثلاثه، ما خدمتش بها ولا 15 جوع ولا 15 يوم هكذاك. قلت باللي اليوم نعاود نقيها شويه وبعد نولي نخدم بها ان شاء الله. هذه نقلعوها، كنفصلوا الشريوات على نخرجوهم من هذا من الماشينه كامله، ومن بعد نقوهم بها بروسه، مع اي بروسه كيما هكا. انا نقيهم بروسه كيما هذه هكذا من الصوف اللي فيها ومن الخيطان وكل شيء، كاع الحوايج اللي يلصقوا فيها. هذا رانا كملناه. المهم ما كانتش مسخه بزاف. راه خفيف. Et après, qu'est-ce qu'on fait encore quand on veut nettoyer une machine? Par exemple, le jour où on nettoie la machine, on monte les aiguilles comme ça, par exemple. Tout ça là. Tout l'aiguille de milieu, de 0 jusqu'à 50. Et le 0 jusqu'à 50 à gauche et le 0 jusqu'à 50 à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On change. On lève le bar que j'ai enlevé, il est là, ce bar là. Et après on change l'aiguille. On met l'aiguille qui sont par là, on le met dans le milieu, et celle de milieu, on le met par là. Parce que force à force, quand on travaille avec, ils se tordent. Donc, on a l'occasion de voir, parce que cela, on n'arrive pas jusqu'ici. Donc, on change, on regarde, on change l'aiguille si on veut. C'est-à-dire même qu'on peut changer de 30 à 30. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, donc on peut faire ça. D'accord. On va nettoyer le côté en face. Juste avec une brosse, et n'importe quelle brosse, parce que cela, il y aura plein de fils coincés, de poussière. Voilà, pas grand chose. Si on a un souffleur, on peut souffler aussi les chariots.
par ce côté aussi la même chose. On peut changer l'aiguille juste au milieu là. On va pas y aller peut-être jusqu'à là, mais on change celle de milieu par là, de là à là. C'est là qu'il travaille tout le temps. L'aiguille de milieu de 30 à 30, c'est là ce qu'il travaille tout le temps. Donc on peut changer, on peut le verser le rôle avec les autres. نجمو نبدلو الباري اللي جايين منا ومنا اللي جايين منا على اليسرى، مثلا منا على اليسرى وعلى اليمنى نقلعوهم ونديروهم في الوسط مع هذا البار تاع الحديد اللي درت عليه. هذا هو البار تاع الحديد، هذا هو من نجو نبدلو البرا. هذا هو من نبدلو برا تاع الماشينه هذه نبدلوها وهي مبلعه، نبدلو برا وهي مبلعه. من نجو نصنعو ندخلوها وهي مفتوحه بيان سور. فوالا هذا هو. والكونتر ديروه هنا في الوسط توجور، الكونتر يجي هنا على حسب هذه. Et les poussoirs, on le bouge avec ça. Il y en a qui me dit les poussoirs, celui-là, qu'on bouge les poussoirs avec. On fait ça, les poussoirs ils montent. Voilà. Les poussoirs ils montent avec ça. Voilà. Et ça, ces petits boutons noirs. Cela, il fixe une aiguille par exemple. On fait ça, on le ferme, on le met dessous, on fait ça. Donc quand on tricote, on fait comme ça. Quand on tricote, quand on tricote, on fait la même chose que je fais de ce côté et ce côté. Comme ça, les mailles ne tombent pas avec ça. Voilà. Les mailles ne tombent pas. Voilà, c'est ça le vidéo d'aujourd'hui. Allez. Après bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de spécial. Hein. Et le manivelle, il est là. Voilà. Moi, cette machine là, ma machine, il manque une petite grille ici. Normalement, il y a une grille. Il y a une grille qu'elle tient le mimo. Moi, je n'ai pas cette grille, je ne l'ai pas. Le jour où j'ai acheté la machine, je n'avais pas la petite grille. Donc, les gens qui vendent des machines, ils prennent les pièces, ils vendent les pièces, ils laissent la machine sans les pièces. C'est dommage. Voilà. Il y a une amie qui me demande des petits... je crois qu'elle me demande les cartes, comment elle peut faire des trous dans les cartes. Les cartes, on peut le faire avec un appareil, on achète un appareil comme une graffeuse, c'est-à-dire comme une graffeuse, et c'est elle qu'on peut le faire des trous pour les cartes avec. Oui, les filles m'ont demandé pour le tricot blanc que j'ai fait la dernière fois. Demain ou après-demain, je vous montre qu'on peut faire aussi sur le passable. Donc on peut faire une autre غرزة إن شاء الله. غرزة إن شاء الله نديروها غرزة ونديروها على passable إن شاء الله. غرزة واحدة أخرى زعما ماشي كيما هذيك اللي درتها، ولكن غرزة سهلة وخفيفة ونديروها بلاك تريكو ان شاء الله باذن الله تعالى. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. والمهم نقوا الماشينات رواحكم وفي الدار وغير بسياسه. الواحد غير المهم الواحد يدير بسياسه خما يطيحهم ولا يطيح هذا الشريوات هذو، ما ديروا بالحذر ما واحد يطيحهم ولا حاجه. الا طيحهم راهم يتكسروا كيما اي حاجه تتكسر. وهذا البروسات هم وينه، هي هنا عندنا واحد البروسات حنا فاني نقوهم هكا بالبرا ولا باي حاجه، نقوهم كيما هكا الخيطان لاصقين فيهم هكا. فوالا هكذا
فوالا هذه هي، وما كاش ماشي صعبه بزاف زعما واحد فوالا. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير والسلامه والصحه، وان شاء الله كاي اي تساؤلات البنات سالوهم ما كاش مشكل، ان شاء الله الحاجه اللي نعرفها نوريها لكم ما كاش مشكل ان شاء الله. وتصبحوا على خير، ونقول لكم راني مسلم عليكم كاملين. المشتركات تاعي الوفيات نسلم عليكم بزاف اللي تعطوني الدعاء، وتعطوني اللي يجوا لي كومونتير اللي تعطوهمني، وتعطوني مثلا تهضروا معايا في الخاص. والمهم مسلم عليكم بزاف. فوالا هذه هي بيانتو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله.